மூத்த மொழிகளில் ஒன்றான தமிழில் எழுதப்பட்ட திருக்குறள். அதிகாரம் 8, அன்புடைமை. குறள் எண் 71. அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ், ஆர்வலர் புன்கணீர் பூசல் தரும். விளக்கம்: அன்பினை மறைத்து வைக்க முடியாது, அடைத்து வைக்கும் தாழ்பால் இல்லை. அன்புடையவர்கள் வெளியிடும் கண்ணீரே അവനുடைய അൻപിനെ പിറർക്ക് കാട്ടിവിടും. ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഭാഷകളിൽ ഒന്നായ തമിഴിൽ എഴുതപ്പെട്ട തിരുക്കുറൽ. അധ്യായം 8, സ്നേഹം. കുറൾ 71. സ്നേഹത്തെ ഒരിക്കലും മറച്ചു വയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല, അടയ്ക്കുവാൻ പൂട്ടില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ കണ്ണുനീർ അയാളുടെ സ്നേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.